Sidi zama saballe in yi sibra Shabana Kugas Mayobe, Zemini Massa Kugas and Pisi Kuyum to save the Pisla Yimra. Wakilere, Wajo Kasmalaninga, Shokabram Zungrana, and Solan and Tasba. Yi Binski, Zikasanga Pura, Warona Tenga Kan. Yi Waju, Shokabram Zungrana and Dick Vein and Buto Tori, and Tony Kozuta Yibu of Sanda Solan and Tas Nimbuida. Pipi Kozugu, Yason Tunura Madonna Kuga Zugu, Ibin Sab Kozugu, Yanakela Ninga, Lislama Somantali, Anai Sababo, and Saint Lafi, Bamnetab Suka, the Burkina Faso Gilpori. Tia waka doog pogin la shoka blam zungna rike on werse kozuka yiba otoni mpase ne vin buto tole sandike en tal islam pipi kozuga son toni ramadan kuga pogin en singne ramadan sogala nan talantare et son man vim ramadan kuga pogin totowa shoka abdullah zungna rika yin tal islam biam ta ha porunda ma ayere sigulor pora tia tulor meng ti fo hansi bingra ya tulora to kellam por kuga tiram arramda tia mwema ya albarak kugur kota wende ona kelam ta ramadana pon la file sonoro ne bambe loto ya ba damba loto yi kota wende wana yak ba hamba harfante de ramadana ne la file sonoro bang ti ramadana ya albarak kugur ti datam ti PPR bangi kayfa nastaqbilu ramadan lihlamna yik ramadana wana a PPR tono na yik ramadana an-niyya ya niya yelere niya me yawe ya adam biga hangom ne menga la bontiniya wala to ni be karunna ndaden ken wala ten kudo be yo fo hongan yo ngata kan datan sandi be pin ken ten kudo ma bobo fo gomna ne menga yeto wana ha yikbe la fa wana ha sakamnan ndika sore nte ten azala fo nze ngom ne menga to bona yitiniya ni o lor pore rata boy al ikhlas toni yek ramadan ne pupelum toni wennam ten soka ti fo nan tum ni nga fa bi ni o mana game ti pupelum bebe fo ni wennam ten soka wena man gar fa gi ni ramma nan passé ramadan han kolre so mam de toni tenga de menga en tenga de paraba en tenga de kama ti ri ramadan sam handa bebe bi mo don yo ti han kam mikam ti ya so to kala sabab han kam mikam ti ya ba ya ba wo kala sababu bi mo don yo sam kuda yo le ramadan wona contenté yo nan passé ramadan so man yek toto al farah was surur so man yek ramadan ni sunure la kidanga la danya badi ya limo nga kalma watni yabra ya ronna wata avril la pour la yo ya yelle apaze ben dina loyi kidmiya adu winiga han yo gon pahi zunuba yo gon duty se wa me pa hadam so mam ti ton kidme bata han wata avril la ko wonnam te wonnam yolo hote ramadan ni yanga son tudi ni ibn sab ko juga l'islam man so mentali zugla nisbab na yelin ta yina fane bamba la saint la fi Burkina Faso shokaron zunana yal habin ntaka yida abial sa komtu musulman na yella ni ngambe pon en koptim yella malagaringa mabisi sous le lebra wosote lebra parti politique to makabe lebra zabal pakne zaba mi hum pon ke zanjuwa yam ha wum ti mirin zabataba sulun zabataba wallahi yam han kolore yam jihda ya mo sabab la zabana ya mirin la la wat wala tam meti kam ne de lidan dibi ya lida la koneta binta mana wani bi ya bu mana to ya zaghliya woto azaghliya woto tazaghliya woto bahia tina sa damtara bumtu bonti diversité akwaya wala nugu bela nugu bi kemla zama wa gema hampoda tengo suk nugu bila nugu bi tehedra labram bona yoti asbaba nugu bi ningu ngara hadin tehenne bantuda mabisi ton makra ya wala data nugu bela nugu hankanata ba apatin defense nyak savon tira te ken non renti defan kombe ndata be kuli yonga ntire po palsa ka be yibe be midi mama nubi yenta na yakan kin non wange wallahi po ko kompidi lilama me hankana taban le wonu sa ya toto na taban tin defan ko ba wallahi burkina na ken ya lilonga na ya la wotan ta duni kul burkina faso sidan payeta la wotan la mama yela
ya boti ya be vient fa ya ma handik portable réseaux sociaux pour ya zaglan tout mo zagala sous le zagle mori da za tout sous le zagle mori ton han payon pour ndé naka dina hanna ya lay fona mo do ne na fidamma mo do ne non leera mo do ne yela wati tala ti ni watan kan fo yel somala ya ka zunuban pilfu ti logor jahannam ta soba logor arzana ya boti ya woto ne ari ya shaitan labeo shaitan han yimba communauté musulmane de wallahi na witi da zamla rabitin widiba ko tan wona li shaitan yung la yi windigi ta yila batenga nte yila wudu la ba communauté zaman communauté musulmane te ne ba kelen pa ta non li lama yel han wati ya sanga bi li kelen do la shaitan la ba manare kelen ken ne dina tori wona tuwa shaitan zane ba yaade la yishi de zugo ila yishi de zugo te da hanzo mzili we de moyara apora nan ko am te do watenga wana songa ne sidi windiga la songa ne sidi yongo ban paade tuni wazo waporin shuka blo muzuguna na wapaza ne mira wa ba yella zugu to bia kabole anko Burkina Faso tenga tor saba rokmal Christian kabole to pa sonre yella malagar porin to bia kap koska antase Alhaji Saidou Zagre ya president de Faso wa directeur de cabinet wa hinzin zigo to bli kwesa antase tenga naba ton tenga men la tenga excellence ni ta sera ton nanta ta 15 francs du gouvernement quel l'islam a hanya badu shi na panye hebni tamay paza ni mi da panyimbi paza ni mi hira batte da hansi na men wallahi ya badu shi misa wa kwa Burkina Faso ka na wa mika meti hemmeti misa wa nte yiri ala ram zamana la fina hate meten bati sana tara mo yente me pasa kan na meten sana me metame la han fina de yiri ala ram zamane mi yiri han me wa yar ma biga yele la sonto mi hira ko le hilama la me école la ni mi hira han pam parti ngara sande apa parti ngara wenno de paso ko da han bo le longai tonizi min ya bada fi ta kuga ndan ta kuga yobe obayi ha sebre ti a sebre ma sunri la nakabahe ya bon so papori ya bon la tinga taba ti a yele ne ba hanya bada fi nanda to ni ta mana panye excellence da l'etat etenga na ba to songo ti yel kan yisuka e umna ne ba hunguni ila ta woto bi palate songoria ele na to songoria te mi hira le bazingi zinga sobia gouvernement tar moyen ninga wa ka ko mi ni ko bisi na ya zinga on ko zininga soba ataka ne lilama to bien zinga ko yin la bien zinga ko lilama ma bozinga to on pazar saka po ko ninga soba la kel mba mi hira be le mi arzu mi hira la memma la hati kamba karam ne yo han payite ka ne wende bar han sin payadu ni payalla ana tu bugulo bi wa yaka hamid zungani hor ana tu bedo mam sakam yi duni woni sida poy wona dali mam na son kel sida be wonnam de mam yona to mi yak wonnam ne ngane sida le gouvernement ton ma kira yobe la non ni umna ne da ni tam yiti ne ba shuwa panomi wana yi hin tama batir hasinat ayamla tukuda ne ba shuya gouvernement amudo dam la kaba me yele ariya ton mana be zan tugu ti rumna wa bar wonto lila mama men yalse nkiti tur kwera handi ke ya wasobo handi ko pudu kayori kabi yelwe ilonga ya gouvernement kay gouvernement yeli hilam gouvernement we ane ba fandi gouvernement la han pas mehtaba abna songa ya monwana tane bolla apali muktubni ti Alhaji Saidou Zagre zinzinga pourwa abseka ko esi ti won sak logo pori pazani mi na wa ba yella na pa ma tipti
Ya suno kansan konton nan pu na ba wen barka wen kont la rara tere wazin nan keleksheke ta wani kwesi nafde na yilo song mwemba top ken ramadana point ne gunzgu top ken ramadana point ni sunogo top ken ramadana point mi bumna ning hun to mane bumna ning hun pato mane na yilta na fa yikenga ko mwemba yemre ko mwemba gili la ko Burkina Faso fa ya sito le tengame gwama point tokose mihire yella mane ti ne ba togon tusun lubi ti gouvernement yikinyase yete obre ga zinge la rega zinge ya na ya bu mianga ni bu mraga ti shekun ligden ti ne ba sui zabdame ta koti ti gouvernement kelen yikinyase mba tumda malak tumda ti na taban songe ti din zabre din monyosgo rakin ton zamana ponwe to meti ya gomde mbe premier ministre noué ya gomde mbe président du Faso noué mtagahne ti anaya le cré ana malgame bale ton famille tia arze kansanga la wen puis ko Burkina Faso ti din zabar kabe Burkina Faso din zabar kabe Burkina Faso ba bugum toye san song taba manta pupelem manse na yilti fitna kanga budu raton pampang ton tenga pon tendam ti se kozga ni président du Faso ni premier ministre ndata fa ye kataba sanin tuni wajwa nyogonga ya masjidu Darul Zamzam litori ti wajwa to nyogono toni Darul Zamzam ator saba Alhaji Muhammad Zungrana konton opsunu kwesi wajwa nyogonga logor poli te ya sunu ko so bene tondo tumna lo ko pore na mi yem te nyogono ko to nyogono kanga aya nyogono berre ton me yiki te ne sheka handa to man conférence din kan runnawa te ayi saba mo hate tumna di kon dokolo majlis Darul Zamzam ne be équipe gilli te équipe me yalma me ya jeune damba ya kompuguli ya parba ya bom yikin yalse kam na mebe pogombe ni kiemse to na yikin yalse na nyon tum kanga la sunu orbe ne tondo yam ha yal ne tumde te tumda wa ton dukke bane te zamani hanjin garun noa ton men kami zama sonre parce que zaman wa tulgoyi wo so sehra mayi de to spiga wonnam sonra poka la men ngala hanya wa ne bu so nda yehe nana yehe ba men hana na tin sin men ngana yito menga vi kabe he donc et pour da wonnam barka ne mura karsama wa ko bomninga yam han kela men conférence ha men na fame ko to wende on a passé mon wogolo ton manda dossier on compte point majlis Darul Zamzam équipe ni ngan yal sani tumda ndiko panga nya kwinga mbase nyamange sera men sontono ngatum biligi yal hanin yo kla ma yibi ran ton taton ye eninga wa ti sera ma me hanan na lo wo kame ne batila tine ba le gan kan di ikal be on ta sir yibi yo mi je ne ban de ko me san sir kin tumda poa ka wakil labna yoba amma na wannan minga ton ma da do son konto ba ko ton wannan wokal bon ya jeune namba wannan malgnet fa tuma wannan song net fa ne me song tumda yakab arjersen songwe ton ma da do son konto ramba ma da dose ko ton wannan ta song ramba to ban yak bom ninga bon wannan ledse la sa ne sokre shoka bla zunguna na lebe yogana wazu kanga bud hun watbi ablu katondo alhamdulillah woni gam te won sakr pore won han kon la fi te yok bebe won han sakke te zamana kitan gabane won han kon la fi venre lebren dika ni songo bala dina tuma ya niya han dik ni wati ni ya yilamde won sakr pore won nam yaadi la ni soma pore won men ngela oto ne te wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din obsagla nabi am porun damma to han nan tum fa bobi la gabni ramma ti popel mbam ne won nam ten soka ti tuma fa gili venra ti won nam lay bo tuma po won nam sak lor por
la wani han kondon wat fa wani han sakai ille be zubala bala dina tumpa be yama parwa zo pore shoka bla min zunana rika kuni antasi nibin sibam be persona ma posin ti akuni abson de kan tasba son tuni bam son datenga te kare person de haute sécurité wa détenu rama ndarik polonga to won saka logo pole ba mena corruption re to violence nimba mara manimbanra to polonga a pir salame nepson dike munyondo antasi pebre onsongi prisonnier mambe prison de haute sécurité wa poa ti sunuro en parwa zo zingi yati nepson da kabe lislonga dina porin para la rowa wan tuben ki lislonga dina porin